Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Habasuluh ya, podcast Habasuluh untuk episode kali ini. Tapi this is a special episode actually because we're welcoming the big event of our postgraduate program of UIN Araniri for this year. Jadi kita sudah ada dua pembicara yang sudah hadir untuk hari ini. Ada Prof. Eka yang sudah berhadir ya, dan juga Prof. T. Zulfikar. Dan ini adalah Direktur dan Wakil Direktur kita Pascasarjana UIN Araniri yang akan membahas langsung seputar iconic atau International Conference tahun ini. Sebenarnya bukan cuma iconic, Prof ya, tapi ini iconic in collaboration with IKAIOS. Okay, so for the first question, maybe for Prof. Eka or Prof. Zul, why this year iconic is in collaboration with IKAIOS? Yeah. Okay, thank you very much, Nanda. Maybe I will explain in Bahasa. Okay. And later on, Professor Zul, because he is a English professor. Alright. He will elaborate or explain in English. Jadi, pertama, Iconic ini adalah konferensi reguler ya. Masih tahunan, masih setiap tahun, tapi ke depan mungkin 2 tahunan. Jadi kalau sekarang masih annually, ke depan biannually. Nah, dan ini kalau kita lihat yang keempat ya, walaupun mungkin secara angka bisa jadi tidak persis gitu ya, karena ada konferensi-konferensi internasional yang sudah ada sebelumnya yang barangkali belum namanya iconic. Pertama saya ingin sampaikan bahwa Iconic itu bukan satu-satunya konferensi internasional di UIN Araniri. Tapi kalau di Pascasarjana iya gitu kan. Di UIN Araniri itu ada ARICIS, Araniri International Conference on Islamic Studies, dan itu juga sudah berlangsung berkali-kali. Ini kaitannya dengan kolaborasi dengan IKAIOS, dan itu sudah beberapa kali berkolaborasi dengan IKAIOS. Nah, waktu itu juga saya pikir Profesor Zulfikar itu salah satu direktur di IKAIOS saat pernah kolaborasi konferensi IKAIOS dengan ARICIS ya. Nah, jadi Iconic sebenarnya ya mengulangi cerita itu gitu ya, walaupun dengan semangat yang baru tentu saja. Karena dengan apa namanya itu, dengan orang-orang yang semakin bertambah begitu ya. Nah, jadi sejarah kolaborasi dengan IKAIOS bukan yang pertama dan sudah ada, dan temanya kebetulan connect gitu, semangat Aceh and Indian Ocean Studies ya. Karena tema ini juga kaitannya kan dengan menyemarakkan PKA 8 sebenarnya yang akan berlangsung tahun ini, yang awalnya diperkirakan bulan Agustus di bulan yang sama, tapi kemudian bergeser ke November. Mungkin begitu dulu. Ya. Jadi akhirnya ini adalah International Conference dari Iconic, kemudian IKAIOS juga International Conference. Okay, we know that's a big event, and this year it's going to be a bigger event because two international conference club together. Yeah. And also asosiasi penyelenggara pendidikan doktor pendidikan agama Islam se-Indonesia di bawah PT KIN yang akan hadir. Jadi not only IKAIOS tapi ada asosiasi juga, dan ada bukan asosiasi resmi tetapi jejaring ya, para wakil direktur Pascasarjana PT KIN yang juga akan hadir. Mungkin Prof. Zul bisa ceritakan lebih lanjut nanti. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ternyata wow, ada banyak rahasia lagi nih yang akan hadir ya, atau banyak event ternyata di rangkaiannya. Nah, ini yang menarik juga, Prof. Temanya cukup menarik sih, Islamic History and Heritage. Kenapa mengambil tema history dan heritage untuk tahun ini? Tadi sekilas saya sudah sampaikan bahwa memang event Iconic kali ini yang kolaborasi dengan IKAIOS dalam momen menyemarakkan PKA 8 di Aceh yang akan berlangsung di bulan Agustus. Jadi ketika itu ada banyak event dengan semangat yang sama. Ya, kalau konferensi mungkin tema ya, semangat itu terlihat dari tema, kan akan semakin kuat pesan-pesan yang ingin disampaikan. Sebenarnya awalnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat tema konferensi Iconic tahun lalu, kita udah bicara kemajuan teknologi, apakah ini langkah mundur? Nah, saya akan katakan tidak, karena kita melihat masa lalu dengan
untuk menciptakan masa depan yang lebih baik pastinya begitu. Jadi kita belajar dari sejarah, dan juga kalau dilihat dari subtema itu sebenarnya tidak diikat betul gitu ya, sangat luas, sangat fleksibel, bisa menangkap fenomena masa lalu, bisa melihat juga apa yang terjadi hari ini dan proyeksi masa depan. Nah, jadi kalau ditanya mengapa temanya itu, karena memang ada kaitannya dengan semangat untuk menyemarakan PKA 8 yang pada saat itu Uwin Araniri mendapat tanggung jawab untuk berpikir ya, menyukseskan, karena kita terdiri dari para akademisi, bagaimana menyukseskan secara keilmuan, secara akademik, secara kajian penelitian terkait dengan PKA, tema PKA seperti itu. Oke. Ya. Jadi ya seperti yang Prof bilang ya, walaupun ini temanya memang history and heritage, tapi tetap subtemanya karena kita juga menyesuaikan dengan berbagai bidang ilmu, akhirnya menjadi cukup luas cakupannya, Prof ya. Betul. Oke. Nah, jadi Prof ini dari temanya cukup menarik ya. Gimana tanggapan para partisipan yang sudah terlihat ya sejauh ini terkait tema ini, ataupun mungkin yang kemarin kan sempat kita buka call for paper. Nah, gimana antusiasme para partisipan atau speaker ya terhadap tema ini? Sorry, mungkin Prof Sul, you will explain. Okay, who will explain this question? Okay, Prof Sul, please. Thank you very much, and allow me to just give a bit of descriptions of the iconic and ICAIOS in English. Just to illustrate that this is the international conference, so we use the international language. I would like to elaborate a bit more on the iconic and ICAIOS collaborations. I think this is the third time we already collaborate with ICAIOS. The fifth ICAIOS, the seventh ICAIOS, and the ninth ICAIOS. So this is the ninth ICAIOS, so we collaborate with ICAIOS for already a good history of collaboration with ICAIOS actually. In the past two collaborations, actually it's not with Iconic, actually with ARICIS. ARICIS is the Araniri International Research on Islamic Conference on Islamic Studies. But since this year, ARICIS does not run any conference, so we take the initiative that Iconic will collaborate with ICAIOS, because ICAIOS got biannual conferences, and that's why it's the coincidence with our conference. Okay, and related to the themes, although we have the word past, but remembering the past, remaking the future. And if you see, we have, as Prof. Eka suggested earlier, we have multiple scholars from different backgrounds. As we see, Dr. Nur Aida, for example, is in science, got science backgrounds, and some other researchers that will become the keynote speakers in our conference. And related to the collaboration, as Prof. Eka mentioned earlier, for this year Iconic, we collaborate with another two organizations. One, as Prof. Eka mentioned earlier, the Association of what we call it, Graduate Studies of Islamic Education, ASDOC, we call it ASDOC, Asosiasi Pendidikan Agama Islam in Petakin Islamic institutions, and also with the Association of Deputy Directors of Petakin and also as well. So some of them, like around more than 15 of Deputy Director, and also from ASDOC will come and attend our conference. So it makes this Iconic becomes, giving wider audience to the people, because we reach so many groups of academia. So I think that will differentiate today's Iconic from the past Iconic, I think. And related to your questions, the what we call it, the participations. I think we have a good participation from both internal and external. We have the students. Most of the students, I think, like over 50% of the students studying in postgraduate
enroll for the to become the speaker. Okay. And we also have from the external, including from Win Araniri and also from out beyond Win Araniri, so external of Win Araniri. So I think we have quite a number of presenters from different backgrounds. I think, yeah. Is that hundreds or We have something? around 120 or something. Okay. And those who already submitted full papers, around 80 speakers, 80 something. So I think we have a good number for the international conference. And we have quite a number of parallel sessions. Yes. So parallel session will be the first day, the noon of the first day, and the noon of the second day. Second So day. full of parallel session. I think it's a good participation. Okay, Yeah. it's so interesting. Yeah, we can't wait. Yeah, until 22 to 24th of August. Yeah, it's gonna be very interesting. Okay, let's see about the keynote speaker. Okay. Maybe Prof Eka or Prof Zul. There's a lot of international speakers, but also there's a national and there's also the national speakers and also from Win Araniri. Also the speakers from Win Araniri. Maybe one of you can explain more about the choosing of the keynote speakers for this year. Yeah, Prof, want to start? Karena temanya tentang history and heritage, jadi kita mencoba mencari pembicara yang memang karya-karyanya dikenal ya dalam bidang sejarah, dalam bidang heritage. Misalnya saya kasih contoh, kalau untuk bicara sejarah Aceh mungkin Profesor Amirul Hadi ya, beliau alumni dari McGill University, bukunya tentang sejarah Aceh yang diterbitkan di Leiden, Brill ya, penerbit Brill yang cukup terkenal ya di Leiden, itu menjadi referensi kalau orang bicara sejarah Kesultanan Aceh misalnya kan, sejarah Aceh masa lalu. Nah, terus ada Sherbanu A.L. Khan, itu kan kalau bicara sejarah, dia adalah sejarawan untuk Asia Tenggara ya, yang menjadi karyanya itu menjadi karya-karya penting, dan dia adalah murid Profesor Anthony Reid, sejarawan yang cukup terkenal yang dulu pernah base di National University of Singapore dan sekarang beliau kembali ke ANU ya, Australian National University di Canberra. Nah, Profesor Amalia Fauzia itu juga latar belakangnya atau afiliasinya itu juga dengan Fakultas Adab dan Humaniora ya, dan dulu belajar di Leiden, menulis tentang sejarah, kemudian lanjut PhD di Australia, walaupun beberapa karyanya terakhir itu barangkali ya terkait dengan filantropi, tapi beliau sendiri adalah board dari IKAIOS, jadi representasi IKAIOS itu juga terlihat dari speaker. Kalau Prof Oman itu ahli manuskrip, ahli manuskrip, tapi beliau juga memadukan bagaimana manuskrip dikaji dengan cara-cara modern. Beliau punya channel YouTube Ngariksa seperti itu ya, jadi kajian manuskrip Nusantara tapi dikontekstualisasi mungkin dengan konteks-konteks kekinian. Jadi itu cukup sinkron dengan tema yang ingin kita bangun ya, mengingat sejarah tetapi kita juga menciptakan masa depan. Nah, yang lainnya juga seperti itu. Nah, kemudian ada dari UIN Araniri, karena ini eventnya kan di UIN Araniri. Jadi ketika kita mengundang speaker dari lain, dari UIN Araniri kok tidak ada begitu, harus kan? Harus gitu, ada. Karena itu sebuah, kalau di dalam konteks dunia akademik itu bukan hanya momen kita berbagi, tetapi momen kita mempromosikan kolega-kolega juga yang dalam bidang keilmuannya itu barangkali belum banyak dibaca dan diakses seperti itu kan. Dan di sini menariknya kita kalau dari UIN Araniri itu satu laki-laki dan satu perempuan, satu bidang sosial dan satu bidang sains, supaya terwakili, semangatnya itu supaya terwakili seperti itu ya, dari bidang keilmuan dan juga dari laki-laki atau perempuan. Saya pikir Profesor bisa menambahkan karena beberapa ini juga bagian dari implementasi MOE ya, seperti dengan Pak Faisal ya. So first we choose the speaker based on the themes. So we try to represent the themes. So we get the themes and we try to look at who's who.
who can speak about these particular themes. That's one of the considerations. The second consideration is that because this is an international conference, we choose the person who has international reputations. Alright. They may be from UIN Araniri, the local people, quote unquote, but those persons got international reputations. We see Reza Idria, PhD. He got very good international reputations. He got a PhD from Harvard and then is doing postdoc in Stanford and in US. And also Ibu Nur Aida got a very good reputation in her own field. So we don't see where the people come from. We see Of course. the brains and the intellectual capacity of those persons that can connect internationally and get international networking. So that what we consider as international. So that the reason those who are chosen to be or selected to be the speakers here, we consider they have to that level. So we hope that that can give give a good impact to us, to all of us. Even at the graduate school students here, they can listen to the international speakers, the intellectual of international speaker. I mean, like not only coming from overseas, but also it could be coming from our own area, but we got a very good international publications or reputations. I think that one of the considerations, Prof. Eka. I think if we see all of those persons, people here, they are connected in a way to the theme and in a way to the international conference as we call so and so. I think and also the collaboration, because our university, more particularly our graduate school, we made some collaboration, kind of memorandum of action or memorandum of understanding for university level. So when we had a conference, we would like to have them also participate. So this is actually the action of that MOA. For instance, Pak Faisal from Malaysia, from Perak, Malaysia, we had MOA with them, with the institute. So we would like to have them giving a presentation as part of the implementation of this collaboration. It's interesting actually, because we have the keynote speaker from we can say almost from all around the world. We have local people but with international knowledge, of course, and reputation. Dan pastinya dengan orang-orang dari berbagai negara yang pastinya akan memberikan banyak pengetahuan baru bagi kita. Nah, selanjutnya nih, Prof, kalau kita baca Islamic History and Heritage, maybe people will see like, okay, it's all about history and heritage, but maybe many people didn't know that we have this sub theme, the sub theme, a lot of sub themes, dan itu juga tergabung karena kita juga memiliki banyak major di sini, ada mulai dari Islamic, ada fikih, ada ekonomi syariah, ada komunikasi di sini, kemudian dan lain-lain. Ini gimana menggabungkan Islamic history dan heritage ini ke dalam menyambungkan dengan major yang ada di kita itu, Prof? Mungkin we try to ensure that all big majors in UIN and also in our graduate school represented in the teams, sub teams. I mean, for instance, maybe I can read some of them, to ensure that our viewers will know that it's not about history and heritage in a quite small understanding, but this is really extended to the field. For instance, social history and literature, and modernity, millennial and religious movement, Islam, art and space, communication, culture and media, identity, social and educational empowerment, Islamic economic and social welfare, the Sharia law and its implementation in the Muslim world, regional studies in marine science and technology, and remapping Indonesian spice road history. So the last one is really connected to the theme of
PKA Oh, actually. yeah, the Spice Road. Yeah, the Spice Road. And also for the previous events, Aceh Culinary Festival. Yeah. Maybe Rempah. almost all event in Aceh in this year Related to is spice. connected. Yeah, exactly. Like what I said before, if all of us, I mean, like have the same message, it will have a strong impact on the people when we try to send the message to them. Jadi kalau semuanya mengusung tema yang sama pada saat yang bersamaan atau mungkin tidak koinsiden ya, tapi tetap pesan itu ketika bertubi-tubi pasti akan memiliki dampak yang lebih besar. Dan terkait dengan tema itu tadi, mungkin sudah terlihat bahwa ilmu-ilmu yang ada di Pasca Sarjana, yang ada di UIN Araniri, itu sudah terwakili, walaupun untuk memastikan berapa puluh prodi itu kan terlalu sulit, ya kan? Tapi Ya secara kan? garis besar, Secara garis besar, iya. Ekonomi syariah ada di sana. Fikih modern, judulnya di sini mungkin syariah law kan, dan implementasinya di berbagai negara Muslim itu sudah cukup terwakili, dan itu menjadi lebih luas dari sekedar bicara fikih, ya kan? Iya, betul. Dan pakarnya kan juga ada di sana. Jadi kita coba memastikan bahwa dari subtim itu juga terwakili kepakarannya pada para pembicara yang kita undang sebagai keynote speakers. Oke, semakin menarik dan kayaknya memang jadi apa ya? Jadi semakin ditunggu nih, Prof. Untuk betul-betul kita lihat gitu ya, bagaimana tentang ekonomi nih, sejarah perekonomian Islam mungkin, ataupun ekonomi dan juga ilmu komunikasi atau Spice Road tadi ya. Pokoknya itu subtim yang dan juga akan dibahas oleh speaker kita pada hari ikonik nanti, dan juga oleh para speaker yang sudah mengirimkan papernya, Prof ya. Oke, last. Okay. Sebelum kita tutup, let me note a bit about the history. Yeah. Okay. I think that in many places, including here in Aceh, for example, the topic of history, I think, is not really become of interest of people, because they thought, what is history? Well, actually, history is very important, as Prof. Eka mentioned earlier. By looking back to the history, we can make the future a better future, of course. And in fact, we have, when I was a student earlier, we have an assignment, born into history, Prof. So born into history means looking at into the past and how we make the future. And getting back to the theme, we have modernity, millennial, and religious movement, which is very future, very sangat current lah istilahnya. Jadi ada identity, social, and educational empowerment. So this is good things, about that. So I think if we look at the big themes, we may not able to illustrate the bigger picture. But when we have the sub themes, we have so many topics and knowledge that we would like to discuss in Iconic and ICAIOS at the times. So that's why most of the lecturers at UIN Araniri, coming from different backgrounds, they can submit their paper. Those from education, for example, Fakultas Tarbiyah, they have the theme for them. And also, like from Da'wah, we have a good theme for Da'wah, for example. We have like communication, culture, and media. It's very Da'wah, right? And we have the economy, as Prof. Eka mentions. Ada the Sharia law and implementation in the Muslim world, yaitu Fakultas Syariah. So I think we try to represent the knowledge and the expertise of the lecturer and also the students, and also we try to accommodate all the department that we have at UIN Araniri. We have like 50 plus department at UIN Araniri, and of course, as Professor Eka mentioned earlier, we cannot get in touch to all of those, but at least we give them a big theme that most of all of the lecturer and the students across department, across disciplines can submit their papers and become the presenters at our conference. I think that's the last comment from me. Anything else from Prof. Eka? The last thing, I really would like to encourage our scholars, researchers, students to participate in Iconic and ICAIOS conference this year, and also I would like to extend
our gratitude to those who has confirmed their participation, keynote speakers, invited speaker, and all the speakers. And as director, I think the same will be also for Prof. Zul. We are really happy that we could observe the increasing participation of the students. Okay. Jadi semoga ini menjadi kenduri akademik yang cukup penting bagi kita semua dan menginspirasi ya. Kalau menurut saya event akademik besar tapi terhenti hanya sesaat dan sekali saja itu tidak bagus. Tapi bagaimana event akademik besar tapi kemudian ada memancing ya, menginspirasi terjadinya dinamika diskusi akademik yang lain. Jadi ini sebagai pemantik ya, karena kita mengundang banyak sekali pakar dan ini semoga bisa menjadi tradisi akademik yang terus berlanjut walaupun tidak dalam bentuk event besar seperti ini, tapi terus hidup untuk membangun peradaban keilmuan baik di Aceh, Nusantara maupun dunia. Oke. Kita harapkan semoga sukses nih acara kita ke depan, insyaallah ya. Ini udah nggak sabar dan ya para panitia sudah sedang sibuk-sibuknya nih Prof ya pastinya karena tinggal beberapa hari lagi. But this is gonna be so interesting because it's just a beautiful way to it's Islamic history and heritage, a beautiful way to talk about history and heritage to remaking the future. So because there's no good future, no better future or better civilization without looking how our history is making, right, Prof? Jadi untuk membuat a better civilization, masa depan yang lebih baik, memang kita harus belajar banyak dari sejarah, ya. Yes, indeed. Betul. Ada lagi closing statement from Prof Eka or Prof Zul? Prof Eka saja. Iya, saya pikir kita berterima kasih ya bahwa alhamdulillah semua yang kita undang di sini. Walaupun di beberapa pemateri yang terkonfirmasi terakhir mungkin jeda waktu dari sejak kita mengundang itu dengan pelaksanaan konferensi sudah dekat, tapi mereka menyatakan kesediaan. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Dr. Muhammad Al-Marakibi, Mahmud Korea, Dr. Muhammad Faisal, Profesor Zulfan Tajuddin, Profesor Amirul Hadi, Dr. Reza Idria, Profesor Mehmet Auzai dan Dr. Eng Nur Aida, juga Dr. Syerbanu Ail Khan, Prof. Oman dan Prof. Amelia semuanya, bahwa mereka sudah bersedia dan kita tunggu sharing ilmu yang bermanfaat. Dan seperti saya katakan tadi, kita berharap bahwa mahasiswa kita juga menunjukkan antusiasme yang sama, karena kalau dari jauh-jauh mereka datang, berarti kita juga di sini harus bersiap untuk berdiskusi, berinteraksi secara akademik dengan para pakar di bidangnya. Mudah-mudahan kita tidak menyanyiakan kesempatan baik ini kesempatan yang cukup luar biasa. Ya, ini banyak kegiatan besar bersatu ya di Iconic X IKAIOS untuk tahun ini ya. Dan terima kasih banyak nih Prof Eka dan Prof Zul sudah berbagi sedikit ya menuju hari H pelaksanaan Iconic nanti atau International Conference in collaboration with IKAIOS. Jadi pastikan ya untuk para speaker yang sudah mendaftarkan diri atau sudah mengirimkan paper-papernya, dan juga siapapun di luar sana yang ingin ikut melihat atau menyaksikan kalau Prof Eka bilang ini kenduri akademik yang kita akan laksanakan di tanggal 22 nanti hingga 24 Agustus 2022. Oke, jadi see you di acaranya nanti ya. Akan banyak keseruan dan juga hal-hal menarik yang akan kita dapatkan. Terima kasih atas partisipasinya, dan kami bertiga mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.